ज्ञानदीपानमस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे वैभवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तु न्यायेण मार्गेण। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो महाराज की जय मां संप्रदाय की जय मां संप्रदाय की जय मां जगत जननी मां संप्रदाय की महाप्रभु श्री जगन्नाथ की समस्त भद्रकाली की। मीडिया समस्त जातिर सामाजिक भाई मान को विनम्र निवेदन करूँ आपण माने फ्रंट को आसी आपण आसन ग्रहण करंतु। ए अंचल बाहर आसीथिबा समस्त सांबादिक बंधु मान को विनम्र निवेदन करूँ आपण माने आसी आपण को जगह नियंतु। बहुत सुंदर आज सभार आयोजक हम समस्त प्रिय एकाधारे बहु प्रतिभार अधिकारी जड़े भल कलाकार भल निर्देशक आम ओडिया जातिर गर्व आम घुमसर माटीर सभापति अच्छा अनेक ओडिशा महासंघर बहुत नेतृत्व नहीं अनेक दायित्व सभापति आसन अनुपूत अच्छा आम समस्त प्रिय आज आयोजक भवानी शंकर मल्लिक टुटू भाई को निवेदन करेंगे आज सभा कार्य निज हाथ करेंगे। आज सभा भावना भावना को रूपांतर कर कला मार्ग उत्कल शांतिर वार्ता देवे। आगामी 2026 रंग यात्रा ऋतु विषय सीजन विषय निजर वक्तव्य रखिए मंच परिचालन करने निवेदन करुछि। एवं वरिष्ठ कलाकार समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम जहाँ कहीदे आम गाँव में उपस्थित अच्छा आपण मैंने जानी बगुड़ा भाई करी से भी जड़े कलाकार जड़े गाँव में गोलिया दंड आपण जानी एवं आउ जड़े बड़ भाई जे कि सूरज प्रधान महोदय से दंड नाच महासंघर उपदेष्टा हूँ गाँ कुठपड़ा से जड़े सामाजिक नाटक प्रेमी निवेदन करी मोर अनुरोध शुणी सी मत निजे फोन भी करते एवं आज एक अति आनंदर विषय आपण मैंने समस्ते आज ये उपस्थित अच्छा तेणुक पुणी थे मो तरफ एवं समस्त कलाकार मान तरफ जो अनुष्ठान मान आज आज उपस्थित समस्त पुणी थे मोर कोटि कोटि प्रणाम। जेहेतु सामाजिक नाटक कटकड़ा था मो मन भी प्रश्न उठूला जे कहीं सामाजिक नाटक हो पार ना देखु मु तो अनुभव कर सामाजिक नाटक जो बाहाना नहीं आज गंजाम जिला दंडनाच महासंघ आज उपस्थापना करुचे अश्लीलता आम दंडनाच 2026 सामाजिक नाटक को आम करदेबू ना मुझे भाई मान प्रश्न करने को चाहे कहीं प्रथम तो मुझे बहुत देखिली से कहले एसपी को सार ना कलेक्टर सार ना मुझे मंच माध्यम से प्रश्न करने को चाहे जे एसपी कलेक्टर चाहिए गंजाम जिलार कला संस्कृति परंपरा को उठा जांच करें मीडिया माध्यम एसपी कलेक्टर शुणे आगामी मुझे कहूँ जे देखो आज्ञा सामाजिक नाटक द्वारा केतोटी मोर गला वर्ष कथा कहि दंडनाच मो निर्देशक हिसाब से आमर दहीमंडल ग्राम गोटे झीटी बुक करते से झीटी जिते आसला देखला पर मु अनुभव कली झील एक्चुअली ड्रामा आर्टिस्ट नुह मुझे आसो जे मुझे 60,000 कि 70,000 टका पाइबी पाइला पर फोन देखी कि मो मार देह देखेबी कि मु मुदी कर बहुत तार स्वप्न थी मु आज्ञा मो मन में प्रश्न कली जिते कष्ट हो पचे से झील को बुझे सुझे नाटक को चलईदेली किंतु जो भाई सी एक्टिंग करते अन्य कहीं फेरे देते कि
मुझे फेरे देवी मो निज मन बुझिलानी कहीं बहुत लोग स्वप्न देखुं 2026 दंडनाच हम मुझे अभिनय करी जो मैंने आज्ञा आज गोटे कथा जमी आईपीएल चली भारत वर्ष सबू आईपीएल आम खेल जानते ये पिला आज जीव खेलवाई भारत आमर इंटरनेशनल खेल से आम दंडनाच कलाकार भाई मान अभिनय से जोटा यात्रा जगत बॉलीवुड से अभिनय करें मु बुझीपारे ये जो आम दंडनाच संघ जो अच्छे से कहीं धारण कर गरीब गरीब घर जो मैंने मानसिक कर सामाजिक नाटक हेले से मानसिक पूरण कर मोर व्यक्तिगत निजक निजे प्रश्न करुच्ची जदि आम सामाजिक नाटक न करवा अन्य नाटक करवा कौन आम कम टकर आम मानसिक कर कि आज्ञा मानसिक अच्छी मैंने निश्चित भावुं जे आम मंदिर उन्नति हम कि गाँव उन्नति हम कि पैसा किसी कार्य आसे आम जेनुन जी धार्य धार्य 80,000 कि 90,000 नौकरी ना सर हाँ कि नहीं करूँ कौन से अनुष्ठान कहबन जे मुझे भात रहा कर 20,000 टकर करदेवी तेणु जी जार कथा जी जार माँ कथा अभिमुखीकरण आम जनइबा गोटे प्रस्ताव देती गोटे दंडनाच महासंघ गोटे कमिट करा कमिट तो अच्छी किंतु मु अनुभव करछि जे 20-30 टा अनुष्ठान को नहीं सेते बेले कमिटी गठन हेतले मोर व्यक्तिगत एटा मु व्यक्तिगत भाबे कहछि सेते बेले समस्त जोड़ी नथले बे वर्तमान समस्त जोड़ी अछंती तेनु करी मु हमर तो भाई अछंती तर से माने 2026 रे सीधा सड़क दंडनाच सामाजिक नाटक बंद कर दियंतु मु प्रश्न करियो चाहे सामाजिक नाटक जदि बंद हो जिवो ताले कोन धर्म मुदरे कटकणा लागि परिबो कि लगी पारिबनी आज्ञा आमे बसिक आलोचना करिया पड़ो प्रथम दंडनाच महासंघ प्रेस आकार बस निजर विवृत्ति दो जे कहीं कौन पाई सामाजिक नाटक उपर कटकणा केवल कहते अश्लीलता एवं मैं प्रश्न करने चाहे भुवनेश्वर सरकार नाक आगे जो कि 3 जन अभिनेत्री अच्छा आप जानते मुझे ना ना चाहूनी से कौ भाई अश्लीलता प्रदर्शन कर सरकार कटकणा लगे पारे कि लगे पारे आज्ञा कटकणा लगे पार्नी आम गाँव काम जब नाटक करवा आम माँ बहन सामने आम गोटे अश्लील प्रदर्शन करछे एटा गोटे बहाना आज्ञा मुझे निवेदन करी जो अनुष्ठान 2026 सामाजिक नाटक करेंगे मुझे संपूर्ण भाव सहयोग करी कौन संघ कौन लोग प्रतिवाद कर कहीं से गाँव अधिकार अच्छे आज्ञा मुझे ना मुझे करवा कौन अच्छी कहीं आप बेन कर बंद करवा माने मु तो बुझी पारे किए गाइड कर बारंबार देखिए मो ग्रुप लिखुची भाई आपको जी उपदेश दूसरी से ठीक उपदेश दौनी कहीं एसपी साहब की कलेक्टर साहब चाहिए गंजाम जिलार सामाजिक नाटक बंद करें ना जदि चाहिए ये जो अश्लीलता पर आप कहते मेलोडी टे कटकणा करती मे भी ब्रह्मपुर किंतु आमर एवं करें ना एवं पर्यटन प्रश्न करना आपको अधिकार देला कि कहीं आप मीटिंग डाकी मो मन मो विवेक कहला ना किसी भूल होती निश्चित भाव मत हस्तक्षेप करा पड़ो बाध्य मुझे आज समस्त निमंत्रण करी धन्यवाद देवी गोटे डाक समस्त आसी पहुंचती दर्शक संगे उपस्थित अच्छी सार्वजनिक ज्ञापन मंचर छुट्टी आज आयोजन कर समस्त को एकत्रित कर मुख्य भूमिका ग्रहण कर आज सभा सभापति साना भाई भवन भाई बगुड़ा ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा गंजाम जिला दंडनाच संघर उपसभापति मानस बाबू राज्य चित्रालय महासंघर उपसभापति दुर्गा बाबू नारी नेत्री सभापति अच्छी छवि भौणी भौणी स्वागत ज्ञापन करूँ मंच अच्छा बाबुल भाई समस्त निर्देशक अच्छा बड़ भाई मैंने अच्छे निर्देशक भूमिका ग्रहण कर आगे बच्चे जो मैंने कि गुरु मानुष
ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆମେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ সেই ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କଳାକାର ବନ୍ଧୁଗଣ କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲି। କଳା ବାସ୍ତବରେ ଭାବରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କଳାକାର ହେଇଥିବ ସେ ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗେ ନେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଦଣ୍ଡନାଥ ମହାସଂଘକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଉଛୁ। ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିଟିଂରେ କହିଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି କି ଯଦି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଠି ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କେବଳ ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ସମୟରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କାଟିଦେଲେ କିଛି କହୁନୁ, ଆମେ ଧରି ଆସୁଛୁ କାରଣ ଅଣ୍ଟା ଯଦି ପଇସା ନ ବଞ୍ଚିଲା ଅଣ୍ଟା ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। সেই সময় দুর্গা ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କି ଚିତ୍ରଣ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଣ୍ଡନାଥ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି କି ଗୋଟେ ବସନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଏ କାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଚଳିପାରିବା। ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ଠିକରେ ମଜବୁତ ହେବ, ଗୋଟେ ଆପଣ କ୍ରିଟିକାଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ବା ଅସ୍ଫୁଟିତ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅସ୍ଫୁଟିତ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଅଛି। ରାମାୟଣକୁ ଯିବା ହନୁମାନ ନାଚ କରୁଥିବ ସେଠି ଅର୍ଥନୀତି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଆମେ ସେଆଡ଼େ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହଉ, କିଏ ରାମାୟଣ କରନ୍ତୁ, କିଏ ମହାଭାରତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ବି ଥିବେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାକନ୍ତୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସଂଘ ବି ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା, କାରଣ ମୋ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଷ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଭୁଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେତେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କି ଆମେ ପରସ୍ପର ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ ତାପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ମାନସ କହିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୋଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କରିବା କରିବୁ କାହିଁକି ନା କ'ଣ କାରଣ ଆପଣ ରେକର୍ଡ ସିମ୍ପଲ ବଦନ ସେମାନେ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କିଛି ସିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ସିନ୍ ପାଇଁ ହିସାବରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ 2026 କିମ୍ବା କେବେ ବି ସାମାଜିକ ନାଟକ ତାଙ୍କର ମନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦରଦାମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୃଦୟ କଳାକାରଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡନାଚ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦଣ୍ଡନାଚ ମହାସଂଘର ଉପସଭାପତି ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶିବ ଭାଇ ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କି ସମ୍ପାଦକ ଟୁକୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଭାଷଣ ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ 2, 4, 6ଟି ଦଣ୍ଡନାଚ ମାନେ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ନାଚ ଯଦି କରିବ ଆପଣ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସାଙ୍କୁଳିର ଚରଣେନ୍ଦ୍ର ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତତ୍ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ହେଇଛନ୍ତି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଚରଣେନ୍ଦ୍ର ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଏହି ବୈଠକ ବହୁତ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସୁରତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଶିବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାଟ କହିବା। ମୋତେ 2 ଜଣ ଡିରେକ୍ଟର ଫୋନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ଜେନା ସାର୍, ବୋଧେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିକି ଦେଖିନି କେବେ ହେଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ 20-25 ମିନିଟ୍।
ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ମୋର ମତ କ'ଣ ଥିଲା, ମୋର କଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ସମାଧାନ, କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାଟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦରଦାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଛିଟା ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ସେ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ 300 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ନାଚର ମାଲିକ ଯିଏକି ଆମର ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ ନିୟମ ବାହାର କରିବା। ସେ ନିୟମରେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ବସିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବସିବେ, ଚିତ୍ରାଳୟ ବସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କରିବା। ଯୋଉ ନିୟମ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଠିକ ହବ, କଳାକାରକୁ ଠିକ ହବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ ହବ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଦଣ୍ଡନାଚ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚଟା ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପିରିୟଡରେ ସଂଘ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସହ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଶିବ ଭାଇକି ଫୋନ ଆମେ କିଛି କରିବା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସମୟ ମାଗିବା, ସମାଧାନ ବାଟ ହବ। ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରିବା, ସାମାଜିକ ନାଟକ ହବ, କ'ଣ ପାଇଁ ହବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ ତାର କିଛି ନିୟମ ଯାହାକି ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିବେ, ଆମେ ଏଠି କିଛି କହିପାରିବାନି। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରାଳୟ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ନର ମହାସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବେ କୌଣସି ଅଂଶ ଧୋକା ଦେଇ 15ଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠେଇ ଦେବୁ ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଧୋକା ଦେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଧୋକା ଦେବ, ଯଦି ଚିତ୍ରାଳୟ ଧୋକା ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 3 ଲକ୍ଷ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ଧୋକା କିଏ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ।